Mayapora Central Luzon. Ini ing PTV. Balitang Kapampangan. Makisabyo i Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. atok nangan nasa ing pamamulitika ngening mayari no ing eleksyon. Nga naning Presidente, pulutan niya ing aral mekwa ibat keng milabas sa eleksyon. Kaya benoketi ring keng pamanyulong kareng programa na ning gobyerno. Tututukan e kanuning administrasyon ring proyektong makapakayan keng biye daring Pilipino. Antimo ring keng pamagpatupad keng benteng bigas meron na program. Kayag nananiti ing keng pamagpasigla keng produksyon na ning pale, ampo pa keng kareng pamagdakap kareng smugglers manyamantala keng supply at presyo na ning abyas. Ang key dyan, yung production. Apo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Noong pag-upo ko, meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Aprobado na ng Department of Budget and Management ing apulot anam alibong dagdag at teaching positions kareng public schools. Agpangkang Budget Secretary amena pangandaman kaya benoketi ring keng Teacher 1 ang makisalary grade 11. Special Science Teachers ang makisalary grade 13. Ang popang Special Education o SPED Teachers ang makisalary grade 14. Layon na niti ing misolusyonan niya ing kakulangan kareng mestra kareng public schools keng bangsa. Pauli na mo naman ning keng balabalaus apa magdagdag kareng bilang dareng estudyante. Kailangan ng mga teachers din natin, meron din po silang parang focus kung ano po yung specialization nila. So with these new teachers po, at least magkakaroon din po tayo ng chance na makapag-recruit ng mga teachers na meron talagang specialization. Oren po, reng balita, keng Manong Siswan, ngening kayorasan. Para keng aliwa pang updates, i-follow you kepo keng kaming social media platforms. Yako po ikekong talasuyo. Arlo Kiermotas para keng Pambansang TV na Bayang Pilipinas. Dakal pong salamat. Mayapora, Labuan, Kapampangan.